इमरान खान को गिरफ्तार करना क्यों लाजिम है और इमरान खान की गिरफ्तारी ही मियां नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापस ला सकती है और ताहयात नाअहली ख़त्म हो सकती है। मौलाना फजल रहमान कहते हैं, राना साहब अगर आपने इमरान खान को गिरफ्तार न किया तो ये हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा। फिर इमरान खान का 9 हलकों से बैक वक्त इंतखाबात लड़ना, ऐसा क्यों फैसला किया उन्होंने, और फिर क्या इलेक्शन कमीशन के तहत रूल्स के तहत वो 9 हलकों से इलेक्शन लड़ सकते हैं और इसका नुकसान किन बड़े 9 लोगों को होगा। आज इन 3 मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखनंदा अबरार कुरैशी, आपसे महातम हूँ। काफ़ी दिनों से आप देख रहे हैं कि तोशाखाना से बात शुरू हुई थी और इलेक्शन कमीशन ने फॉरेन फंडिंग केस तक चीज़ों को ले आए। पहले सियासतदान थे जो पाकिस्तान से बाहर पैसा लेके गए तो नाहिल हुए, यानी कि नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी के ऊपर भी केस बने। इमरान खान वो वाहिद शख्स है जिसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा कि आपने बैरूनी मुल्क से पाकिस्तान में पैसा लाया और इसको फॉरेन फंडिंग कहते हैं। और जबकि इलेक्शन कमीशन के अंदर से ये जितने भी फैसले हैं इन सब को एक वजह बनाया जा रहा है। वजह क्या है और इमरान खान को क्यों गिरफ्तार करना चाहते हैं, ये बड़ी संजीदा और लॉजिक के ऊपर मबनी बातें हैं जिनको अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है। नवाज शरीफ के ऊपर इस बात के ऊपर सज़ा हुई थी कि आपने बेटे से तनख्वाह क्यों न ली। पनामा पेपर आया, उसके असल जो खदोखाल थे वो आखिर पे एक जुमले में मैं आपको बताऊंगा वो दुरुस्त थे या गलत थे। अगर उन्हें ताहयात नाइल किया जा सकता है 62 और 63 के तहत, तो इमरान खान को भी आज उन्हीं हालात का सामना है पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि इमरान खान ने अपने जो गोशवारे थे या जो चीज़ें थी उनको सही तरीके से बयान नहीं किया और लिहाजा इनके ऊपर फॉरेन फंडिंग केस जो है वो चलेगा और हुकूमत जो है वो रेफरेंस दायर करेगी और पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन जो है वो भी इन चीज़ों को लेके आगे बढ़ेगा। अब ये सारा माहौल क्यों बनाया जा रहा है? इस्टेब्लिशमेंट या वो इदारे जिन्होंने खिलवाड़ किया था इससे कबल तमाम सियासतदानों को वजह बना के, चाहे वो यूसुफ रज़ा गिलानी फारूक हुए हों, बेनज़ीर भुट्टो शहीद माजी में उनकी हुकूमत फारूक हुई हो, या नवाज शरीफ के ऊपर ताहयात पाबंदी लगी हो, ये 62-63 के अंदर आइन के अंदर कानून के अंदर कुछ ऐसी शिक्के हैं जिसको वजह बना के आप इन सियासतदानों को जो है वो पाबंद कर सकते हैं या इनके ऊपर पाबंदी लगा सकते हैं। हत्ता कि उसके अंदर ये भी है कि अगर इनको 6 कलमे नहीं आते या नमाज या उसका तर्जमा नहीं आता तो इसको भी वजह बना के इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के किसी सियासतदान को आप जो है वो बैन कर सकते हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग ये दानू चाहती है कि इस के अंदर कुछ तरमीम होनी चाहिए। वापस आते हैं कि इमरान खान का क्यों ज़रूरी है गिरफ्तार किया जाए। माहौल ये बनाया जा रहा है कि इमरान खान को भी नाहिल किया जाए या इनको गिरफ्तार किया जाए, और जब ये गिरफ्तारी हो जाए तो बैलेंस किया जाए और इसको वजह बनाया जाए कि अब चूंकि नवाज शरीफ की भी सज़ा माफ़ करनी है, उनकी भी सज़ा माफ़ होनी चाहिए और पाबंदी लगाने के बाद फिर इमरान खान को भी माफ़ी देनी चाहिए। लिहाजा अब दोनों को माफ़ी आगे बढ़ें और अपने अपने हिस्से का काम करें और एब्सोल्युटली नॉट वाली जो चीज़ें हैं, जो सारे हालात हैं, उनको उनके अंदर भी नरमी लाई जाए। यानी कि इमरान खान और नवाज शरीफ का बैलेंस करने के बाद नवाज शरीफ साहब को लंदन से पाकिस्तान वापस लाने के लिए मौजूदा हुकूमत जिस वजह से हुकूमत में आई थी, सियासी खुदकुशी इसको वो कहते हैं, उनका ये आखिरी गोल था, ये पहला गोल था कि हम मरियम नवाज की और मियां नवाज शरीफ की जो ताहयात नाइली है, जो इलेक्शन लड़ने के ऊपर पाबंदी है, उसको ख़त्म किया जाए। और यही वजह है कि मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर और बाज़ इदारों के साथ मिलकर इमरान खान को गिरफ्तार करेंगे या इलेक्शन होने से कबल फॉरेन फंडिंग के केस को वजह बना के इनकी पार्टी के ऊपर या इनके ऊपर पाबंदी लगाएंगे। और फिर क्या होगा, दोनों मान जाएंगे और दोनों की सज़ाएं ख़त्म हो जाएंगी और ये मामलात फिर आगे बढ़ेंगे। अंदरून खाना क्या हो रहा है कि मौलाना फजल रहमान खुफिया इजलास कर रहे हैं जिसमें राना सनाउल्लाह और मौलाना फजल रहमान जो हैं वो इस बात के ऊपर बागौर जायज़ा ले रहे हैं, FIA को हदायत दे रहे हैं कि कैसे हम इमरान खान को गिरफ्तार करें, उसके लिए वजूहात, उसके लिए प्लानिंग की जा रही है। और मौलाना फजल रहमान के इन साइड ये अल्फाज हैं कि राना साहब अगर आपने इमरान खान को गिरफ्तार ना किया तो आप याद रखिएगा कि ये हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा और आप FIA को हमारे हवाले करें, देखना मैं आपको कैसे इमरान खान को गिरफ्तार करके देता हूँ। इस सिलसिले में खुफिया इजलास हो रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं, प्लानिंग की जा रही है, लेकिन ऊपर से ये भी फिक्र है कि इस शख्स को गिरफ्तार किया रखेंगे कहाँ, अवामी प्रेशर कैसे बर्दाश्त करेंगे, किस तरह से चीज़ें होंगी, बीच में इस्टेब्लिशमेंट भी इन्वॉल्व है। लगता ये है
کہ حالات ورس ترین سچویشن کی طرف جائیں گے اور ان لوگوں کو یاد نہیں رہے گی کہ الیکشن کب کروانے تھے, کیسے کیا ہونا تھا, اور ماضی میں جس طرح سے چیزیں ہوتی رہیں اسی طرح سے یہ چیزیں مزید آگے بھی خرابی کا باعث بنتی رہیں گی. یہ تو بڑی وجہ تھی کہ عمران خان کے خلاف یہ چیزیں کیوں ہو رہی ہیں, چونکہ -1 والی بات یہاں پہ آ گئی. اب آ جاتے ہیں کہ عمران خان نے 9 حلقوں سے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا ہے. یہ 9 حلقوں ان جگہوں سے الیکشن لڑنے کے جہاں پہ بڑے بڑے سیاسی برج ہیں اور ان کو پلٹنے کی کوشش کریں گے, اور یقیناً اگر عمران خان الیکشن لڑے, ان کے اوپر کوئی پابندی نہ ہوئی, تو ان 9 لوگوں کو, پارٹی کے جو سربراہان ہیں بالخصوص, انہیں بڑا نقصان ہوگا. اور دیکھنا یہ ہوگا کہ ماضی کے اندر ذوالفقار علی بھٹو 5 حلقوں سے الیکشن لڑے, محترمہ بینظیر بھٹو شہید 4 حلقوں سے الیکشن لڑی, عمران خان حال ہی میں 5 حلقوں سے الیکشن لڑے. اب الیکشن کمیشن کے اصولوں کے تحت 2 یا آپ 2 سے زائد حلقوں سے الیکشن لڑ سکتے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان نے 9 حلقوں سے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا ہے, اور وہ لڑ بھی سکتے ہیں. مگر یہاں بھی یہ دیکھنا ہوگا کہ جب پاکستان الیکشن کمیشن کے پاس کاغذات نامزدگی 1 یا 2 یا اس سے زائد 9 حلقوں کے لیے کاغذات جمع کروائیں گے, تو عمران خان کے اوپر یہ جو وجہ بنائی گئی 62 اور 63 کے تحت آپ پورے نہیں اترتے تو فارن فنڈنگ کیس ہے, تو کیا ان کے کاغذات نامزدگی ریجیکٹ ہو جائیں گے, کیا چیزیں ہوں گی. تو ان سارے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے وہ پلاننگ کی جا رہی ہے. آخری جملہ یہ تھا کہ جس طرح سے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے اوپر, یہ سچ چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں, نواز شریف کو فارغ کیا گیا تھا وزارت عظمیٰ سے اور پھر تاحیات پابندی لگی تھی, بالکل اسی طرح سے اور اس سے بھی ورس ترین سچویشن بنا کے فارن فنڈنگ کے کیس جو کہ اپنے پاکستانیوں نے پیسے بھیجے, اب اس کو وجہ بنا کے وہی کام جو ہے وہ کہتے ہیں نا جیسا کرنا ویسا بھرنا. عمران خان تو تب سپورٹ کرتے تھے نواز شریف کے اوپر پابندی لگنی چاہیے. اب عمران خان اسی چیز کی, اسی قانون کی, اسی لاء کی زد میں آئیں گے, اور جس طرح سے نواز شریف کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی وہی زیادتی جو ہے عمران خان کے ساتھ ہوگی, اور پھر اس کو انصاف کہا جائے گا. یہ ہے پاکستانی سیاست. اور میں کل بھی جب میاں جاوید لطیف سے بات کر رہا تھا, اس نے کہا نہ سیاستدان آزاد ہے, نہ عدلیہ آزاد ہے, نہ پاکستانی میڈیا آزاد ہے, اور پاکستان کے اندر جو قانون بنتا ہے, لاء بنتا ہے, اس کو چند لوگ کمروں میں, بند کمروں میں بیٹھ کے اس کے اوپر فیصلے کرتے ہیں, اور سیاستدان ہی کو ہمیشہ چور, بدنام اور سب کچھ کہا جاتا ہے, جبکہ اصل حقائق کچھ اور ہیں جس کے اوپر بولنے کے لیے دل اور گردہ جگر چاہیے. دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ پاکستانی سیاستدان کب تک ایک دوسرے کے خلاف الجھتے رہیں گے, کب تک اسٹیبلشمنٹ کے مورے بن کے ایک دوسرے کے خلاف بہتان لگاتے رہیں گے, اور پھر وہی ہوگا جیسے نواز شریف کے ساتھ ہوا, اب عمران خان کے ساتھ ہوا. اور کیا ہم عمران خان کے ساتھ ایسی چیزیں کر کے اپنی سیاسی قیادت کو مار دینا چاہتے ہیں, وہ چاہے کوئی بھی ہو؟ کیا آخر سیاستدان ہی کیوں برے ہوتے ہیں؟ اور اگر عمران خان جیسے شخص کو بھی اسی کی بین چڑھا دیا گیا تو پھر ہمارے ملک کا, ہمارے ان حالات کا, ہمارے اس قانون کا اللہ ہی حافظ ہوگا. یقیناً آپ کی سمجھ میں کچھ چیزیں آئی ہوں گی. پیج کو فالو کیجئے, چینل کو سبسکرائب کیجئے, اپنا فیڈ بیک دیجئے. پھر اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے ملاقات ہوگی. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.